ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:59 p.m. Maupay nga kulob sa iyong tanan, asya ini ang mga balita yan na nga oras. 22 nga solar-powered street lights gin-turn over sa LGU Calbayog. Ngan Calbayog, ginpakusog ang mga programa para sa senior citizens. Detalye sa sining mga balita, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Mas mahayag ug mas safe na yunaan komunidad sa Calbayog City kahuman formal nga gin-turnover ang 22 nga solar-powered street lights tikang sa Samelco 1. Ang nasabi nga mga solar street light ang para sa 5 nga barangay. Napulo ka units sa Barangay San Antonio, ngan tagtulo ka units sa Barangay Dinawakan, Kaluknayan, Mabini ug Barangay Higasaan como parte sa Community Support ug Electrification Program san Kooperatiba. Katuyuanan san proyekto nga pakusgon ang public safety, suportaran ang renewable energy ug mapaupay ang kalidad san kinabuhi san mga residente, pinaagi san pagkamayada, maupay nga hayag sa mga kakalsadahan linabi sa gabi. Pinaagi sa solar street lights na iibanan liwat ang gastos sa kuryente ug ang pagdepende sa conventional power samtang ginduduso ang mas safe ug sustainable nga mga komunidad sa syudad. Gintirok sa City Social Welfare and Development Office kasugbong ang Office of the Senior Citizens Association ang mga leader sa senior citizens sa Calbayog City para sa General Assembly sa Senior Citizen Welfare Program. Katuyuanan san katitirok nga iglaygay ang mga update ug kalampusan sa mga programa nga ginporma para sa kamutangan sa mga senior citizens. Ginlaygay sa asembleya ang mga report sa padayon nga pagpatuman sa mga serbisyo pansosyudad lakip ang Calbayog City Local Social Pension Program nga nakahatag na san bulig sa mas sobra 11,700 nga senior citizens kutob tuig 2025. Ginatenderan ang aktibidad sa mga chapter president tikang sa iba-ibang nga barangay ug Federation of Senior Citizens of Calbayog Incorporated nga nasalamin sa pagkaurusa sa sektor sa pagduso sa katungod, benepisyo ug dignidad sa mga senior citizens. Sa kabugusan, ginparigon sa asembleya ang padayon nga advokasya sa syudad nga siguraduhon nga may bastante nga suporta, pagkilala ug malasakit para sa mga senior citizens sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon mga kabugusan nga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas.